fɔlɔ fula tun bɛ a ka misiw gɛn ka na n'a ye duguba kɔnɔ. Tun bɛ bɔ n'a ye Moti Fatoma, a bɛ bɔ n'a ye Sofara, a bɛ bɔ n'a ye Ɲono, a bɛ bɔ n'a ye Ɲɔrɔ, a b'a gɛn ka na n'a ye sugu la Garabali la. Mais ka sanga kow yɛrɛ taabolo parce que fɛn bɛɛ activité bɛɛ bɛ développer. Sisan mɔgɔw sɔrɔla ni o ye juraw ye, o dɔ jɔlen filɛ n kɔrɔ yan, olu de bɛ taa wari ta banque la, donc ka taa misi san k'a bila camion kɔnɔ ka na n'a ye sugu la. Olu bɛ taa misi san jɔn fɛ. N'i ye Fatoma ta ale ni Sofara ta, Sofara marché min bɛ yen n'o ye bagan sugu ye, fulaw de bɛ bɔ ou bien misitigiw de bɛ bɔ buguda misɛnw na n'u ka misiw ye. A bɛ kɛ Sɛnɛgalais ye, a bɛ kɛ fɛn o suguw la sɔrɔli ka kɛɲɛ jihadi min bɛ an ka jamana kɔnɔ sisan, o suguw la sɔrɔli gɛlɛyalen don olu ma. Donc n'u nana n'a ye Fatoma sugu la sisan, Bamakɔkaw, Segukaw, o juraw olu bɛ 10 tonnes dɔrɔn a b'a ye sufɛ 22h waati o mobili minnu bɛ circuler Bamakɔ, n'i bɔra dɔrɔn i bɛ misi de ye a kɔnɔ. Juma o juma o bɛ taa Kati sugu la, Darali la. Donc o misiw, o misi juraw u bɛ dɔw lata kɔfɛ parce que anw bɛ misi sogo min dun yan, wayiw de bɛ taa san. Misiw b'a la, o ye 100,000 misiw b'a la, 100,000 ni kɔ misiw b'a la. Bon wayi min b'anw fɛ yan nɔ komi olu ye fɛ a se t'olu ye ka misi sugu minnu san, u bɛ taa n'olu ye an kɛrɛfɛ jamanaw la n'o ye exportation ye. Min bɛ to anw fɛ yan wayiw b'o san, n'an ka denkudiw bɛ yen an b'o san, ni selinciniw sera an b'olu san k'olu faga. Mɔgɔ min bɛ 100,000 misi san a ka denkudi la o man ca dɛ, 40,000 50,000 ka jigin o jukɔrɔ olu bɛ se ka sa. Donc o misiw olu de bɛ to anw fɛ yan. Donc n'olu tora yan olu bɛ waati min kɛ yan'u ka san u bɛ balo de, dantanfɛnw de don, u bɛ balo. Donc o balo min n'o tun bɛ d'olu ma nin waati in fana kɔnɔna na, o balo n'o ye turuto ye, o turuto sɔngɔ pour que i bɛ misi kelen balo kalo kelen ou bien tile 15 kɔnɔ, misi 100 misi 100 ni kɔ, a balo ka a sɔngɔ ka girin kosɛbɛ. Donc olu b'o o min kɛ, wayikɛ mana na k'a b'o misi mangani ninnu san parce que a kan ka balo mun na fana n b'o fɔ aw ɲɛna. N'i ye misi nana don min na a sɛgɛnnen don, kɔngɔ b'a la, minɔgɔ b'a la, a sogo fasagalen don, n'i y'a san ka taa n'a ye abattoir la dɔrɔn vétérinaire b'a minɛ, olu b'a minɛ ka bɔ yen. Donc misi fasani tɛ taa abattoir la. Misi min nana a ye dumuni kɛ k'a ye bu sɔrɔ o de bɛ taa abattoir la. Donc wayi bɛ taa o misi minnu san, o b'a sɔrɔ misi minnu sɔrɔla gɛlɛya la, o misi kelenw de bɛ taa san wayiw fɛ. Donc a sɔngɔ nana yɛlɛ, i y'a faamuya. Bon o de la san o san a b'a ye nin waati in na hali ni misiw ka nɔgɔn vu que dumuni tɛ sɔrɔ, tilema de don, bin tɛ sɔrɔ, bin misiw tɛ sɔrɔ, donc misi bɛɛ bɛ balo aliment bétail la. Donc nin waati in san o san a b'a ye n'a sera gɛlɛya bɛ don sogoko la, ni 40 ma fara a kan 30 bɛ fara a kan. Bon o solution o kan ka ɲini yɔrɔ min na, ɲɛɲinini bɛ ka k'o la. C'est pour que ministre 3 sigira, ministre de développement rural, ale ni ministre des finances, ale ni ministre de l'industrie et du commerce, pour que san o san ni waati in na président ni premier ministre a gɛlɛyaw ma, san o san ni waati in kɔnɔna na n'a bɛ gɛlɛya, aliment bétail bɛ gɛlɛya. Donc ni fɛn bɛ an ka bɔ o kɔnɔ. Mais sisan san bɛ gɛlɛya min na k'an ka fɛɛrɛ ɲini o fana la, sogo bɛ ka yɛlɛni min kɛ ka taa, o bɛ se ka
a bɛ se ka sigi a sɔngɔkɔrɔ la cogo min na donc solution ye fila ye ninnu bɛ nin baara in na service technique b'o baara la pour que san wɛrɛ an kana bin ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ mais en même temps fu bɛ se ka siri cogo di sogo ka gɛlɛya la donc bi sɔgɔma in na an ni boucherw ani misi feerelaw ani service technique an ye négociation de daminɛ maintenant gouvernement ka laɲini o fɔra comme n y'o fɔ n ka kuma daminɛ na cogo min na boucherw taara ɲɔgɔn ye u nana olu ka jaabi di boucherw ta kan n'o o bɛ n'o bɛ misi jura parce que gɛlɛya min bɛ yen a lielen tɛ boucher la komi an y'a fɔ aw ye cogo min na boucher bɛ se ka 20 fara sogo kan n'a tɛ ka sɔrɔ nka k'a nɔgɔya i b'a fɔ an bɛ laɲini min nɔfɛ o tɛ se k'a kɛ cogo si la fo misi de ka nɔgɔya misi sɔngɔ ka nɔgɔya donc an b'o kuma ɲɔgɔn ye la ni ala sɔnna ma san tɔw la a bɛ kɛ cogo min na an bɛna kɛ o cogo kelen na mun b'a to sogo bɛ se ka sigi kalo 2 yanni samiya parce que ni samiya jɔra a ka ca la misiw sɔngɔko bɛ nɔgɔya n'o fara nana fara baara mun ɲinina service technique ni département fɛ ka misiko yɛrɛ k'a fɛ parce que an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna misi sɔrɔbaliya sogo gɛlɛya a lielen don sugu ninnu togo de la dɔrɔn sugu ninnu lasɔrɔli ko parce que n'i y'a jateminɛ fɛn fɛn bɛ fɔ bɔlɔlɔ kan a kuma bɛɛ vérifielen tɛ dɛ mais an to an yɛrɛ bila o kumaw la mais anw ka dayɛlɛnnen don n'aw mago bɛ kunnafoni minnu na a bɛ na chargé de communication bɛ yen u b'aw ni techniciens bila en contact aw mago bɛ kibaruya fɛn fɛn la o bɛ di aw ma mais k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ Mali ye bagan o tɛ sɔsɔliko ye dɛ Mali ye bagan jamana de ye nka a mago bɛ organisation dɔ de la parce que misi min n'a bɛ fɔ o ma ko bétail de boucherie mɔgɔw b'o ni an ka cheptel convoi ɲɔgɔn na alors que baganko la a yɛrɛ b'a kalama nɔnɔ bɛ bɔ a la yɔrɔ i bɛ nɔnɔ bɔ min na i t'o faga o misi dɔw de kɛrɛnkɛrɛnnen don olu bɛna jago k'olu sogo kama mais dɔw bɛ yen nɔ olu fana bɛ kɛ nɔnɔ de fɛn wɛrɛw bɛ bɔ a la donc fo k'o bɛɛ jateminɛ min bɛ na sisan bagan sugu la olu nali de gɛlɛyalen don o nali gɛlɛya o tɛ k'a fɔ ko Bamakɔ dɔrɔn fɛnɛ depuis a bɛ ta yɔrɔ min na a gɛlɛyalen don yen nɔ parce que a bɛ ta yɔrɔ min na aw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kibaruya kalama ni négociation kɛra ɲɔgɔn voilà farabugu a gɛlɛyara parce que ɲɔgɔn sugu tun tɛ jɔ misi sugu la an ye kalo 3 de kɛ mɔgɔw tɛ ka se k'u ka misi ta ka na n'a ye sugu la fɔlɔ o tɛ k'a fɔ parce que minnu bɛ na n'a ye sugu la olu ye filaw ni bamananw ni voilà maintenant siya bɛɛ b'a la maintenant jihadi kama minnu bɛ bɔ ni mɔbili ye ka taa ta yen nɔ ka na yɔrɔ hali n'u olu fana mais an ye ka jateminɛ na an n'u kumana olu minnu fana bɛ mɔbili ta ka taa n'a ye olu bɛ wari de bila o poche kɔnɔ ka taa hali n'aw ye information lamɛn a b'a ye attaque cayalen bɛ o dafɛ dugu ninnu caman na nord fanfɛla la ni min taara n'a ka bagan ye dumuni na dɔrɔn ni tiɲɛnikɛla ninnu bɛnna malgré que armée bɛ sɛbɛ la dɛ armée ye yɔrɔ ninnu caman ratissé mais adamaden ye bɛɛ hakilisigi de nɔfɛ i y'a faamuya donc ni ala n'a kira sɔnna ma an bɛ ka nin bɛɛ jateminɛ mais min ye Bamakɔ ta ye négociation bɛ continuer sini an ye bi d'u ma parce que gouvernement jɔlen don k'a fɔ min ye a bɛna dɔ ta ka bɔ consommateur ka gɛlɛya la ka na sogo la na niveau min ni bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la cogo min na bon kuma b'o de la je pense que nin tɛna kɛ ɲininkaliba ye parce que ni ne ka nin kuma kɔfɛ i bɛna fɛn fɛn fɔ ne bɛ sigi o kelen de kan jaabi wɛrɛ tɛ yen k'a fɔ de ko ne bɛna fɔ aw ɲɛna bi a sini an bɛnna nin kan fo an ka sigi ka fɔ de ka ban pewu donc ministre ye layiru di an ma
ale kɔni bɛ bi d'u ma mais sini solution wɛrɛ minnu bɛ yen an b'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni min bɔr'o la ni Ala sɔnna ma a bɛ bɔ da wɛrɛ la peut-être ministre yɛrɛ bɛ na ka na o fɔ aw ɲɛna directement min tɛ ne ye a bɛ to bɛ na salala Muhamadu